আপনারা দেখছেন বাঁকুড়া টিভি ব্রেকিং নিউজ। বাঁকুড়া টিভিতে আপনাদের স্বাগতম। আজ বাঁকুড়া টিভির চিফ এডিটর দ্য টাইগার জার্নালিস্ট দাদা উত্তম দে। প্রথমেই শুরু করছি উত্তমের প্রশ্নবাণ। বাঁকুড়ার জয়পুরে হচ্ছেটা কি? জবাব চায় নাকি জনতা? হ্যাঁ, অবশ্যই জবাব চাইছে। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের বিভিন্ন বালি খাদানগুলি থেকে কেন মেশিনে করে বালি উঠছে? রাজ্যকে হাইকোর্টের পরামর্শ দেওয়ার পরেও কেন বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের যে জয়গুরু কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে সেই কোল্ড স্টোরেজের কাছে রাস্তার মাঝে, অর্থাৎ বালি খাদান থেকে 15 কিলোমিটার দূরে কাঁটা ব্রিজে বা ওয়ে ব্রিজে বালি লরিগুলিকে দাঁড় করিয়ে মানুষের অসুবিধা করে কেন সেই বালি লরিগুলিকে কাঁটা করা হচ্ছে? তাহলে কি জয়পুর ব্লকের মানুষ প্রশ্ন করতে পারে না? এই বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের বিএলআরও, বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের জয়পুর থানার পুলিশ প্রশাসন এবং বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের তৃণমূলের নেতাদের মদতে এই বালি পাচার হচ্ছে মানুষের অসুবিধা তৈরি করে। কুম্ভস্থল থেকে হেতিয়ার পিডব্লিউডির রাস্তার কাজ চলাকালীন কেন বালি গাড়ি চলছে? বিষ্ণুপুরের এসডিএলআরওকে ফোন করেও সেই বালি গাড়ি বন্ধ হচ্ছে না কেন? তাহলে কি বলা যায় না এই জয়পুর ব্লকের বিএলআরও, এই জয়পুর থানার ওসি, জয়পুর থানার পুলিশ প্রশাসন, বিষ্ণুপুরের এসডিও এবং বিষ্ণুপুরের এসডিএলআরও এই জয়পুরের বালি পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত এবং তৃণমূল নেতারা যুক্ত, যাদেরকে এই সরকারি প্রশাসনের লোকেরা মদত দিচ্ছে। এবং এর জন্যই যেমন করণদিঘিতে বিএলআরও অবৈধ বালি পাচার রুখতে গিয়ে মার খেয়েছিল, তেমনি কি এই রকম এই জয়পুর ব্লকের এই প্রশাসনিক আধিকারিকদের মারা উচিত নয়, যেহেতু তারা তাদের মদতে মানুষের সমস্যা তৈরি করে এই ধরনের বালি পাচার হচ্ছে। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকের যে বালি পাচারের কোটি কোটি টাকা জয়পুর ব্লকের বিএলআরও, বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার পুলিশ প্রশাসন ওসির পকেটে ঢুকছে এবং বিষ্ণুপুরের এসডিওর পকেটে ঢুকছে, বিষ্ণুপুরের এসডিওর পকেটে ঢুকছে। তাই এই বালি পাচার জয়পুর ব্লকে বন্ধ হচ্ছে না। এই প্রশ্ন কি জনগণ তুলতে পারে না? এরপর আসছে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিউজে। আজ ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাঁকুড়া জেলার নিকুঞ্জপুর মাঠে, অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলার যেটি সর্ববৃহৎ মাঠ, যেখানে 1 লক্ষ থেকে 1.5 লক্ষ মানুষের সমাবেশ করা যায়, সেই মাঠে আজকে জনসভা করলেন এবং বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত, কতুলপুর ব্লক, জয়পুর ব্লক থেকে শুরু করে আজ এই বিজেপির কর্মী সমর্থকরা সেই 1.5 লক্ষ 2 লক্ষ যে মাঠ, সেই মাঠকে ভরিয়ে দিল এই প্রশাসন এবং তৃণমূলের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে। এবং এই ভারতবর্ষের যে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই জনসভার জনজোয়ারের সুনামিতে বাঁকুড়া জেলা যে তৃণমূল তার কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। এমনকি বাঁকুড়া জেলার যে কতুলপুর বিধানসভা থেকে বিষ্ণুপুর
লোকসভার আন্ডারে যে বিধানসভাগুলি রয়েছে সেই বিধানসভাগুলির তৃণমূলকে একেবারে শেষ করে দিল। সেই খবর দেখতে থাকুন বাঁকুড়া টিভির পর্দায়। এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে আমি বাঁকুড়া টিভির চিফ এডিটর দ্য টাইগার জার্নালিস্ট দাদা উত্তম দে। দেখতে থাকুন। আবার একবার এই কেন্দ্রে মোদী সরকার হতে চলেছে এবং পশ্চিম বাংলাতেও দেখুন এবার বিজেপি এই মোদির উপর ভর করে জয়ী হতে চলেছে। সেই খবর দেখতে থাকুন। আজ সেটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে পশ্চিম বাংলাতেও এই বিজেপি জিতবে এবং বহু সিট পাবে, এই তৃণমূলের থেকে বেশি সিট পাবে, সেটা প্রমাণ করে দিল বাঁকুড়া জেলার নিকুঞ্জপুরের মাঠে নরেন্দ্র মোদীর এই 1.5 থেকে 2 লক্ষ মানুষের যে জনসমাবেশ, যে জনসুনামি। हमारी माता जैसे हर काम छोड़कर हमें आशीर्वाद देने आई है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मोदी तो सिर्फ जरिया है, निमित्त है। मोदी आपके सपनों को अपना सपना मानकर, अपना संकल्प लेकर आपके लिए निकला है। यहां बहुत बच्चे तस्वीर लेके आए हैं, इधर भी है उधर भी है, कोई कलेक्ट कर ले ताकि फिर उनका ध्यान बैठते हुए सुनने में रहे। ले लीजिए सबसे। दोनों तरफ जिसके पास हो सब कलेक्ट कर लीजिए। अब बाकी लोग आराम से बैठिए और वो जो बड़ा बॉल है नीचे रखिए, पीछे लोगों को दिखाई नहीं देना है, आप नीचे रखिए, आप ऊपर में नीचे रखिए। ये बहुत नया है, वो नीचे रख दीजिए, वहां वहीं पर रख दीजिए। शाबाश, इतने अच्छे लोग हैं आप। प्यारे भाइयों बहनों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। अपना सपनों मोदी संकल्प। भाइयों बहनों, मोदी को अपने लिए कुछ नहीं करना, न मुझे अपने किसी भतीजे के लिए कुछ करना है और ना ही मुझे किसी भाई के लिए कुछ छोड़ना है। मुझे बांकुड़ा के जंगलों में बसी मां, बेटे, बेटियों के लिए काम करना। मुझे गरीब गरीब आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए विकसित भारत विरासत के रूप में छोड़नी। इसलिए मैं आपसे तीसरी बार आशीर्वाद मांगने आया। यहां विष्णुपुर से हम सबके साथी हमारे सौमित्र खान जी और बांकुड़ा से सुभाष सरकार जी, इनको भारी वोटों से विजयी बनाइए, दिल्ली भेजिए और मोदी को मजबूत कीजिए। आपका
और मोदी को ऊर्जा देगा। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। भाइयों बहनों, टीएमसी हो, मोदी के स्वागतम, मोदी मोदी, उनके बंगले, उनकी गाड़ियां, ये सब कुछ बिकवा करके रहे हो। और इतना ही नहीं, मोदी कानूनी जवाब दे रहा है कि कैसे आपका लूटा हुआ पैसा आपको वापस मिले। आज जो टीएमसी के प्रति बंगाल के लोगों का आक्रोश मैं समझ सकता हूं, लेकिन बंगाल में सुपड़ा साफ होते थे, टीएमसी भी बहुत कठोर मौका है। अब टीएमसी मानवता की सेवा करने वाले संत समाज को गालियां देना शुरू कर दिया है। इसको रामकृष्ण मिशन और भारत सेवा संगठन के सेवा भाव से दुनिया भली भांति पहुंची। इन संगठनों ने बंगाल को गौरव दिया, सुख दुख में इन लोगों का साथ दिया। लेकिन यहाँ की मुख्यमंत्री कहती है कि हमारे साथ ये संगठन देश को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है, यहाँ की मुख्यमंत्री मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में वोट पाने के लिए हमारे संतों को
हिंदुओं को भगीरथी में डुबो देने वाला बयान ये भी टीएमसी ने सोच समझकर दिलवाया। वोट बैंक के दबाव में टीएमसी लगातार संतों को अपमानित कर रही है, बंगाल की परंपरा को अपमानित कर रही है। ये लोग मोदी के विरुद्ध वोट जिहाद की अपील करवाते हैं। ये लोग राम मंदिर को भली भांति बार बार गंदी से गंदी, भद्दी से भद्दी गालियां देते। क्या ऐसी पार्टी को आप बर्दाश्त करेंगे क्या? बंगाल टीएमसी की तुष्टिकरण की नीति का जवाब वोट से देंगे कि नहीं देंगे? भाइयों बहनों, टीएमसी को सिर्फ अपने वोट बैंक से करें। यहां बहुत बड़ी